Écho du petit commerce transfrontalier. Écho du petit commerce transfrontalier ni kipindi kinachozungumzia masuala ya wachuruzi wenye pato ndogo kwenye mipaka. Kipindi hiki kinatayarishwa na Agence de Communication Averticom kupitia mradi wa PFCIGL ambayo ni Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs, yani mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. PFCIGL ni mradi wa serikali ya Kongo inayozaminiwa na Benki Kuu ya Dunia, yani projet du gouvernement de la RDC financé par la Banque mondiale. Kwa kushiriki kipindi Écho du petit commerce transfrontalier, tuma ujumbe wa SMS au tumia WhatsApp kwenye namba 097 41 22 356 085 088 59 45. Usikilivu mwema. Tunawasalimu na tunawakaribisha kusikiliza kipindi chenu kazi za mradi wa PFCIGL. Kazi za mradi wa PFCIGL ni kipindi ambacho kinakujia kila wakati kupitia redio yako pendelevu ambayo unasikiliza kwa sasa katika mji na tarafa la Uvira, na ikiwa inahusika na kazi za PFCIGL kama vile unasikia, ikiwa inazungumzia kuhusu kazi tofauti ambazo zinafanyika na mradi wa PFCIGL. Kwa Kiswahili tunajua kwamba ni mradi wa urahisishaji wa biashara mpakani na ujumuishaji katika ukanda wa maziwa makuu. Kwa lugha ya Kimombo tunazungumza kwamba ni Projet de Facilitation du Commerce Transfrontalier et Intégration dans la région des Grands Lacs. Kipindi hiki kinakuwa na malengo ya kuweza kukujuza kazi tofauti ambazo zinafanyika na mradi, na pia kukupatia fursa ya kuweza kutoa maoni yako kulingana na kazi hizi ambazo zinafanyika kwa faida yako, kwa faida ya raia nzima ambao wanakuwa katika jimbo la Kivu Kusini, katika mji na tarafa la Uvira. Hiyo ndio inakuwa malengo ya kipindi chetu. Punde tunakuja na mada ya leo, pia majina walikuwa wangu. Mradi wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. Msikilizaji wangu, kwa leo tumepata fursa kabisa ya kuweza kuchambua mradi mwenyewe ambao nimekuambia kwamba kwa lugha ya Kimombo, na nafikiri kwa Kimombo tunasikia vizuri. Tunazungumzia kuhusu mradi ambao ni Projet de Facilitation du Commerce et de l'Intégration dans la région des Grands Lacs. Projet de Facilitation du Commerce et de l'Intégration dans la région des Grands Lacs, PFCIGL. Kwa kipindi hiki utajua nini kwanza, inaundwa na nini, inafanya kazi gani, kazi hizo zinafanyika wapi, na hizo kazi zitafaidia nini mchuuzi mdogo mdogo kwa upekee, na pia wakaaji wote ambao wanapatikana hapo ambapo hizo kazi zinafanyika. Katika kipindi hiki maswali haya yote kabisa yatapata majibu kwa kipindi hiki. Usiondoe mkuki wako kwenye redio yako ili uelewe mengi, na ili kuyaelewa basi nimepata fursa ya kuwa na waliko wawili ambao wote wanakuwa wanahusika na mawasiliano kwenye mradi huu ambao ni PFCIGL, na usi wengine ni pamoja naye ndugu Emmanuel Kiriakose ambaye tutaweza kumkaribisha. Emmanuel, jambo na karibu. Jambo, tunashukuru kwa na mwe pamoja na kwa kuparticiper kabisa kwa hii emission ya kusemea PFCIGL. Kwa sehemu ya pili tuko naye ndugu Pepe Mikwa. Pepe, jambo na karibu. Jambo ndugu journalist wapasa habari, tunafurahi jinsi mnatupokea leo. Asante waliko wangu, asante msikilizaji mpenzi ambao uko pamoja nasi. Hao ndio waliko ambao tuko pamoja nao kwa siku ya leo, na tunaangazia kuhusu mradi PFCIGL ambao unasikia labda unaona gari zinapita, labda mipakani unaona mambo ambayo yanakuwa mibandiko, na labda ujue PFCIGL kwanza ni nini. Acha tuelewe kidogo. Bwana Emmanuel, tunazungumzia kuhusu PFCIGL, sijui kwa Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs. Kwa ukweli hii mradi inahusika kwanza na nini? Asante kwa ulizo wako. PFCIGL iko ni projet, tunaita projet ya gouvernement ya Kongo. Inapata franga za Banque mondiale kipande na franga zingine ya Kongo peke. Banaita credit kwa. Ni projet ile itasaidia wa petit commerçant, penye wanafanya biashara ya kidogo pakani, na
inasaidia kuingia ndani ya region ya Grand Lac, donc kati ya le secteur Conti Komesa, donc kwa hii projet kwanza inaangalia mambo yote na kwa na Burundi na Congo, donc iko spécialement conçu jua Burundi na Congo ya RDC zetu. Koma tunaweza nafaa biashara binavuka, biashara benye banavukisha biashara batabifahamu namna gani, na kwa lakini kwa kusaidia bafanya biashara banapasha vuka mu makondition yenye inastahili. Ndio kwa ile ngambo ingine projet inaangalia mambo ya kujenga nafasi yenye ya kuvukia yenye ile inchi mbili inesha kudeside que non tunapasha vukisha bitu ni pa poste frontalier fulani. Kwa kifupi ndio PFCIGL ile na kazi yayo. PFCIGL na kazi yake ni kuweza kusaidia mchuuzi mdogo aweze akavuka na kuvusha biashara yake bila matatizo yote ile. Ni katika malengo ya PFCIGL. Bwana Pepe, ni hayo tu kama malengo ya PFCIGL, hila ama PFCIGL inaweza kuwa na malengo mengine ambayo haigusi tu mchuuzi mdogo lakini nagusa hata mtu ambaye anaishi na mchuuzi mdogo? Aksanti. PFCIGL gizi tulisema ni muradi ya serikali ya Kongo, inapata msaada ya Banque Mondiale. PFCIGL objectif yenye nini? Lengo ni nini? Lengo ni kusaidia biashara iendelee mzuri kati ya wainchi yenye iko kando. Hapa tuko na mafrontiere, mamupaka yenye iko province ya Sud Kivu ku RDC na Burundi, na mbele PFCIGL ilitumika yenye tunaita phase ya kwanza, ilitumika juu ya kurahisisha biashara ndani ya mpaka ya Kongo na Rwanda na mpaka ya Kongo na Uganda. Na hapa sasa ngambo Kasindi benye wanajua mpaka ya Kasindi, na PFCIGL ingali inatumika kule. Jua nini hii muradi ya PFCIGL? Juu baliona kama mchuluzi apato dogo au biashara iko na magumu mengi. Ukafika kumupaka yetu utakuta batu wenye wanatumikaka pale kumupaka, ba agent de service gisi tunabaitaka, bale batu ba DGDA, batu ba OCC, abana nyumba juu batumike. Nona defi ya kwanja kwa defi ya infrastructure. Ba service yenye wanatumika kumupaka abana hata biro, abana kwenye batumike mzuri, bafichike bitu yabo mvule ikanesha, abana namuna kufa. Defi ingine yenye baliona juu PFCIGL itumike, maneno hii tunaita ma procedure. Namuna gani mtu mwenye iko na chakula anatoka Burundi au juu aingie Kongo au atoke Kongo aingie Burundi, atafanya procedure gani isimukamate muda mingi na asilipe makuta ya mingi, asikute kunjia yenye tunaita kunyanyaswa, ile matrakaseri, ma corruption. Na PFCIGL gouvernement limpatia tena lengo ya kusaidia wachuluzi ya pato doko, na inye tutasema masiku ingine kuburefu inye tunaita kubasaidia na mekanisme subvention, c'est-à-dire appui inye tabasaidia kutransformer bitu yabo. Njo ona ile yote njo tunasema ni ba défi ya commerce transfrontalier inye iko objectif ya PFCIGL juu ya bachuluzi ya pato doko, juu ya ba producteur wa agripreneur, juu ya ba agent de l'etat benye wanatumika kumupaka. Pepe, umetueleza malengo tofauti ya mradi PFCIGL, pia ndugu Emmanuel ameweza kutueleza PFCIGL ni nini na imekuja kujaje kwa ajili ya kuweza kusaidia raia. Lakini acha tujue kwanza PFCIGL inaundwa na vitu gani? Ni kazi gani kabisa ambazo zinafanyika PFCIGL? Labda iko na sekta ngapi? Sijui, tunaona wakati mwingine mnajenga, tunaona wakati mwingine mko kuwafanya biashara, tunaona wakati mwingine mko mwenye vikao. PFCIGL bwana Emmanuel inaundwa na kazi za aina gani? Inapasha kujua kama PFCIGL iko na vipande biwili. Kuko kufacilite commerce, kufacilite biashara vile tunasema na wavukaji ya pakani, sivyo? Na parti ya pili ndio majengo. Majengo inaingia ndani ya
facilitation ya commerce, parce que inastahili mwenyewe kunavuka frontière avuke mu macondition yenye inastahili. Donc c'est ça les deux parties importantes yenye ina constituer le PFCIGL. Labda tubaki hapo kwenye majengo, Bwana Emmanuel, majengo katika ile kuweza kurahisisha kazi za uchuuzi. Na majengo yenyewe mtenda mkajenga, sijui ni ofisi ya DGM, sijui ni ofisi ya gouvernorat, sijui ni aina gani ya majengo ambayo iko katika mradi wa PFCIGL. Mradi tu ni kuweza kurahisisha wachuuzi wadogo wadogo kufanya kazi yao kama inavyostahili. Kwa kusemea majengo, vile nilisema mbele, kuko mafasi ile mainchi mbili, kusema Kongo na Burundi walisha sikilizanaka kama hapa ndio fasi watu watavuka. Ndio kwa kutaya ile mafasi tuko na poste frontalier sawa ya Kavimvira na Gatumba, unakuwa na poste frontalier ya Kiliba, Vugizo, poste frontalier ya Rubenga, poste frontalier ya Nyamoma na poste frontalier Kamanyola, tunaendelea na Ruzizi kule ngambo ya Bukavu. Zaidi tunaangalia, unaona sawa poste frontalier Kamanyola iko katikati ya mainchi tatu, donc Congo, Rwanda na Burundi pale. Kuko nayo poste frontalier ingine iko sawa port ya Kalundu, nayo inapokea watu wa kuvuka kutoka Tanzania na kwa kutoka Burundi. Tunaongeza na Ijwi Sud kule nako ndio poste frontalier nye ile banesha chagula. Bwana Pepe, acha nikuje kwako tukizungumzia kuhusu PFCIGL. Kuna uhusiano gani kati ya hiyo mradi ambao unaitwa jina moja lakini nakuwa kama vile inakuwa na mafazi? Nitasema hivi, kazi ya majengo ya PFCIGL ya kwanza tutajenga banaita mpaka. PFCIGL itajenga mpaka ya Kavivira, itajenga mpaka ya Nyamoma pale Sange, Kavivira iko Uvira. PFCIGL itajenga mpaka ya Rubenga pale Luvungi, na PFCIGL itajenga mpaka ya Kamanyola pale tuko ku Sud Kivu, na ku Nord Kivu PFCIGL itajenga mpaka yetu munajua ni bote banaita Petite Barrière de Goma, na ile yote PFCIGL itajenga. Na ngambo ya soko PFCIGL itajenga vile soko juu tulisema infrastructure au majengo yetu iko majengo yenye nasaidia biashara, ndio maana batajenga vile masoko. PFCIGL itajenga soko kuvila Bukavu, itajenga soko hapa kwetu Uvira Kanvivira, marché transfrontalier Kanvivira, itajenga soko kukasindi Goma na Ijwi. Unaona ile masoko yenye PFCIGL itajenga. Apart poste frontalier, kutosha poste frontalier, kutosha masoko, PFCIGL itasaidia vile jua barabara kidogo. Unaona kama uko pale Nyamoma na uko Luvungi, kutoka pale ku centre jua kufika kumupaka iko na kilometre ya mingi. PFCIGL itasaidia pale Nyamoma Sange kujenga ile njia iko presque 10 à 12 kilometre kutoka centre ti kufika kumpaka, bataitia gudo itakuwa mzuri. Na tena ile njia kama uko Rubenga pale Luvungi kutoka centre uko ku RN5 pale juu uingie ti ufike kumpaka iko a peu près 7 km. Ile barabara PFCIGL nao itajenga juu kufasilite biashara. PFCIGL aishie pale. PFCIGL itasaidia vile kujenga kilalo moya yulo a rivière Ruzizi pale Rubenga. Sunaona kama uko pale Rubenga uko Luvungi, juu uvuke ngambo ya Burundi, mai iko pale rivière Ruzizi, kilalo haiko. Mwae batu biko navuka na nini inye tunaita mapirogue. Mais PFCIGL itasaidia kujenga ile kilalo juu kufasilite transport gari, moto na batu bapite kuba condition yenye inaistahili. Njo kazi yetu ya majengo ile tutafa kukila fasi yenye minatai. Pepe, unasema kuna sekta ya barabara ndogo ndogo ambazo mtarahisisha, kuna kuwa kilalo mbili. Labda tukirudi mjini Uvira, nafasi ambapo mtajenga soko, ile soko ambapo mnasema c'est un marché transfrontalier. Kuna barabara ambayo pia itasindikiza kufika kule. Ile ifo tuseme kweli, ile barabara kutoka kumupaka ya Kanvivira ti kufika kwenye wanaita rond-point Kanvivira, ile barabara haiko ndani ya projet PFCIGL. Ile ni projet ingine iko na financement ya Union Européenne na gouvernement congolais. PFCIGL mumejenga mpaka
kule Bukavu ambayo ilikuwa Ruzizi Premier. Ni hiyo mradi ya PFCGL yenye ilijenga kule nje kwa kama inakuwa na mafazi. Ile ni phase 2, tuko hapa sasa ku phase 2 ya PFCGL. Ruzizi Premier tulijenga ku phase yenye tunaita phase ya kwanza. Ndio ile mfano ya Ruzizi Premier. Ukafata mfano ya Kasindi, ukafata vile mfano ya Poste Frontalier Bunagana, ile ifo oneshe batu ke PFCGL ni projet sérieux kenye tunasema tunajengaka. Nadhani wote mkapita Ruzizi Premier mnaonaka ile majengo, na vile njo fazi yote yenye mina taya Kamvivira, Kalundu, Nyamoma, Sange, vile njo tutajenga na Kamanyola na Petite Barriere. Nadhani mushaona mapicha, tunaita maplan ma maquette, iko safi sana. Labda tukirejelea hii kazi ya ujenzi tu, hapo umesema kwamba mtajenga vitu vingi na ni katika hali ya kuweza kurahisisha kazi za uchuuzi wa mipakani ama kazi za wachuuzi wadogo wa mipakani. Hii majengo ambayo mnafanya inakuwa na impact gani kwa maisha ya raia wa kawaida na kwa wale wachuuzi wa mipakani kwa upekee? Hii majengo kisi nilisema ni majengo juu ya kufacilite commerce, majengo juu ya kusaidia biashara iendelee. Ukaona tukajenga, tukamate mfano ya Poste Frontalier ya Kamvivira au nini ya Kamvivira, mpaka ya Kamvivira. Leo wakajenga Kamvivira nyumba yenye tunaita bâtiment administratif. Sunaona bafanya kazi ya DGDA, bafanya kazi ya ba service yote OCC na chef batatumika kuba condition mzuri. Hata mvule inakuya kitu italobana na batakuwa banaigama. Unakamata taba petit commerçant transfrontalier, wese itakuwa pale. Wakati mtu anafika kumupaka, iko na lazima petit besoin. Juu infrastructure iko, wese itakuwa pale. Hata mvula iko, petit commerçant taigama bitu wake haitafa nini? Haitaoza, haitapata ile mbola. Na kitu ingine, recette ya leta itapanda. Juu batatia ba camera de surveillance, batatia ba pompe bascule na ba scanner. Na fazi ya guichet unique juu kulipa leta. Unaona recette ya leta itapanda. Wakati mtu anakuya na biashara yake, banatia ku scanner. Scanner inachunguza. Bitu mubaya haitaingia. Juu service iko pale juu ya control. Wakati mtu anakuya na bitu mingi ndani ya gari, scanner pompe bascule inapeze bitu lileta iko kilo ngapi. Ndani ya bitu yako nini iko ndani. Si unajua batu wengine walikuwa nafaa akaleta tuseme bijumbao lengalenga, anachanga na matole ndani na manjanja. Wakati bajamba banaona tu ni lengalenga au shu, gari mzima ya shu, gari mzima ya lengalenga au ya bijumba. Kumbi chini manjanja iko. Bakatia scanner itajua kuona kama chini ya ile nga manjanja iko. Ile fraud itapunguka sana na reseta lete na fanini inakuwa yulu. Njoba benefice mingi ya majengo ile juu ya petit commerce na grand commerce transfrontalier. Msikilizaji wangu, bado unatusikiliza kwenye kipindi chako kazi za mradi ya PFCGL, na kwa leo tuko tunachambua kabisa mradi mwenyewe unakuwa unaundwa na nini na unaweza kusaidia nini wachuuzi wadogo mipakani, na kwa jumla inasaidia nini raia wote ambao wanakuwa wanaishi pembezoni ya wale wachuuzi wadogo wa mipakani. Mradi wa PFCGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. Msikilizaji wangu, bado unatusikiliza kwenye kipindi chako kazi za mradi ya PFCGL. Acha tuguse mambo ya kibiashara. Bwana Pepe, katika sekta ya ujenzi umetueleza mambo tofauti, jengo tofauti ambazo zitafanyika na PFCGL katika hali ya kuweza kurahisishia watu na kurahisishia wachuuzi wadogo mipakani. Lakini katika sekta hii ya uchuuzi mdogo wa mipakani, tukiingia kinaganaga huko, ni vitu gani ambavyo PFCGL itarahisisha katika sekta hii? Sawa, nilipenda ongeza kwanza pia juu ya mama yetu wakati viko navuka mpaka. Wakati wanajenga infrastructure mpya, nilisema control nao itakuwa mzuri. Unaona leo sengine viko naguza mama kumwili juu ya control. Meskaneri ikakuwa abataguza tena mtu kumwili na machine.
kuvuka mpaka itakuwa vile na heshima yenye tunaita dignité de la personne humaine. Haitakuwa tena kuguzaguza watu kumwili, ile trakaseri. Infrastructure itabadilisha biote ile. Ngambo ya biashara yenye tunaita composante commerce, kazi gani PFCIGL, projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs, iko nafanya? Tulianja deja ile kazi na tuko naendelea. Ya kwanza iko kutafuta bainchi nyeko kando kando yetu, tupatane nabo na yenye banaita baaccord internationaux na baaccord bilatéraux. Jisi tunasema hapa tuko na accord bilateral RDC Burundi, accord bilateral ya biashara inakuwaka RDC Uganda, na accord bilateral inakuwaka RDC Rwanda. Tunazani hivi vya vita itapitaka. Njo kazi ya kwanza enye serikali ya Kongo inafanya. Juu gisi nilisema PFCIGL ni muradi ya serikali ya Kongo, inapata msaada ya Banque Mondiale. Njo nisema ya kwanza njo ile kupata ile bakor bilatero, mapatano ya Kongo na bainchi ya kando kando, tupatane juu tufanye biashara ya mzuri ndani ya region yetu ya Grand Lac. Mnaona pale tu kunaongea makoro bilatero, tunaongea makoro internationaux yenye nchi kunapatana na nchi nyingine ya kando kando yetu, na pale masiku hii mnajua commerce transfrontalier. Par exemple tuko na accord yenye wanaita regime commercial simplifié COMESA, ndio yenye tafanika hapa kumuradi yetu kati ya Burundi na Kongo. Ya pili, PFCIGL ngambo ya biashara itasaidia kunini? Itasaidia hii wanaita chaîne de valeur. Chaîne de valeur ya chakula. Chaîne de valeur, mfano wewe unalimaka orange. Wakati unalima orange, utabakilia tu na ile orange juu ivuke mpaka, unapasha vile kutransformer. Ile orange inakuwa jus d'orange. Unaiambale mzuri na unaenda uzisha kuinchi ingine. Ndio tunaita chaîne de valeur ya maproduit. Tusibakilie tuke bitu yetu ibakie ku etabrit. Na pale PFCIGL inasaidia exportation. Tunaonaka bachuluzi betu biko na marchandise tunaita marchandise mingi sana. Avana yenye tunaita soko au debouché. Banalima, batu banaenda, banakamata ile chakula kumashamba, me abajue baende uzisha wapi. PFCIGL itasaidia bachuluzi namuna gani bajue kufasilite exportation. Na pale PFCIGL itasaidia mnajua OCC ijue namuna gani ya kusertifie yenye tunaita processus ya certification de produits. Juu maproduit yetu vile ya Kongo ikuwe ambale mzuri, irespecte ba norme banaisemaka ba norme international, ba norme ISO, juu ikaenda kuinchi ingine nabo baitike azo. Juu chakula juu ivuke mpaka ifo ikwe bien ambale, bafunge mzuri, ifo iishimie nye banaita ba norme banaita, munajua tuko na norme sanitaire, norme phytosanitaire, ile ba norme zote ifo ba irespecte. Ngambo ya commerce, jinsi tulisema ya biashara composante commerce, PFCIGL inatia pia nye tutaita mécanisme de subvention des petits commerçants transfrontaliers, des agripreneurs et des prestataires de services. Tutarudiliaka ile na emission ingine na expert yetu wa composante commerce. Ile mécanisme de subvention enye PFCIGL konatia en œuvre iko kusaidia bale watu de petits commerçants, ba agripreneurs na ba prestataires de services bapate msaada kidogo juu baweze kufa transformation ya ma produit. Jifo kubapatia kama msaada kidogo. Sengine iko na lazima ya machine, mwingine iko na lazima ya akili, mwingine iko na lazima ya mabassin, ya machungu, ya emballage, yote ile PFCIGL itasaidia. Kitu kingine PFCIGL iko nasaidia association ya petit commerçants transfrontalier juu baendelee mbele. Ikwe ma structure, ma association ene leta inajua. Gisi chef de division alisema kwa emission tulisikia ilipita, il faut association petit commerce iko structuré, bakwe professionnel, bakwe na bureau, bakwe na statut, bakwe na règlement d'ordre intérieur, bajue nani njo
mwanamemba yetu nani haiko mwanamemba yetu, bajue namuna gani banafaka cotisation kwa association yote ile. Tutawasaidia juu association yabo, gouverneur, mairie, batu bote bajue kama biko pale banafaa ile kazi ya uchuluzi ya pato dogo. Kitu ingine yenye tuko nafaa ku commerce yenye iko tunaita renforcement de capacité au formation ya ba agent service de l'État, bale batu OCC, batu ASCAF, PNHF, police des frontières, kubafundisha namuna gani banatumikaka kumupaka. Wakati kumupaka ifo ishimie migrant, ifo ishimie mchuruzi ya pato doko mnyeko na vuka. Karatasi gani utamulomba, taxe gani utamulipisha na taxe gani yenye balipaki. Yote ile iko juu itusaidie kuile ya mwisho tunasema lutte contre les tracasseries, la fraude, les antivaleurs et les violences basées sur les genres. C'est-à-dire PFCGL kunasaidia pia tracasserie sikwe kumupaka. Mutu ifo alipe tu yenye sheria inasema. Na mutu akalipa, sheria inasema ifo bampatie nini? Kitasa tunaitaka karatasi. Jua balipake leta kumukono ya mutu. Haiko vile. Na ile tunaita munajua si vote leo maneno harcèlement na violence basée sur les genres. Yote ile PFCGL itaforme ba agent à l'État kumupaka namuna gani baheshimie mwanamuke na mwili yake na bitu yake yote. Mradi wa PFCGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. Pepe, labda tunaelekea mwisho kabisa kipindi chetu cha leo ambacho tulikuwa tunazungumzia kuhusu kazi ambazo PFCGL na kama PFCGL nini inakuwa na miradi gani na inakuwa inafanya nini kwa sasa. Kwa ufupi, kwa dakika kama vile moja tu, wale ambao wanatufuata kwa sasa wazingatie nini, waone ya kwamba PFCGL labda itawasaidia nini katika maisha yao ya kila siku kulingana na hizi kazi ambazo zinakuwa zikizifanya kwenye sekta ya ujenzi, pia kwenye sekta ya kuweza kusaidia uchuuzi mdogo mdogo. Mimi nitasema community mzima unge mkono hii projet ya serikali na msaada wa Bank Mondial juu tu realize au tufanye minataya hapa majengo na ile maaktivite ya ngambo ya commerce. Juu najua ba beneficiaire tu kwanja ni banani, ni bachuluzi ya pato dogo. Unakamata wale agripreneur kisi tulisema maneno ya transformation, unakamata banye tunaita ba conducteur bateau, ba prestataire de service, unakamata ba autorité portuaire, unakamata ba agent de service à l'état kisi nilisema. Agent ganya l'état atafurahi wakati banajenga batima juu service yake itumiki. Izaje yote mwenye ataona batima enye leta itajenga na indanye muradi ya PFCGL juu atumike ndani, juu akuye alipe, juu avuke mpaka, ile ni benefisi kubwa juu ya nchi yetu. Yote ile iko juu ya kurahisisha biashara ndani yenye tunaita region de Grand Lac. Na siye objectif ya PFCGL iko ba commerça basibakilie tu batu wenye bana importe. Bachuluzi ya Kongo nabo baanje ku exporte, stadi chakula Kongo nao iende nchi nyingine. Hadi hapo msikilizaji wangu nimefika mwisho wa kipindi chako kazi za mradi PFCGL, na leo tulikuwa tunaangazia kuhusu mradi mwenyewe, tulikuwa tunachambua unaundwa na nini na unakuwa na kazi za aina gani na itasaidia nini raia wa Uvira, raia wa jimbo la Kivu ya Kusini, raia wa Kongo na kwa upekee wachuuzi wa dogo wa mipakani. Ndani ya studio nimempokea Bwana Emmanuel Kiriakos pamoja na Pepe Mikoa, wakiwa wote ni wanaohusika na mawasiliano kutoka shirika la PFCGL. Mimi ni Josephine Mungubi, kwa heri. Écho du petit commerce transfrontalier. Écho du petit commerce transfrontalier ni kipindi kinachozungumzia masuala ya wachuruzi wenye pato ndogo kwenye mipaka. Kipindi hiki kinatayarishwa na Agence de Communication Averticom kupitia mradi wa PFCGL ambayo ni projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, yani mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. PFCGL ni mradi wa serikali ya Kongo inayozaminiwa na Benki Kuu ya Dunia, yani projet du gouvernement de la RDC financé par la Banque Mondiale. Kwa kushiriki kipindi Écho du petit
Petit Commerce transfrontalier, tuma ujumbe wa SMS au tumia WhatsApp kwenye namba 097 41 22 356 085 088 59 45. Usikilivu mwema.